Namaste. Pranams to everyone. Harda Swagatam to this session of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting. Let us start with Guru Vandanam. Gururev gatir gurumeva bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na gurof paramam shishurasmi guroh Matirasti gurau mama pahi guru. Dhyanam. Let us visualize Sri Lalita Parameshwari when we are doing the Dhyanam. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. Let us go to the new verses. We had stopped at 155th verse. We had chanted till 155, verse number 155. We will do from 156th verse onwards. The meanings for verses 151 onwards is pending. Let me read out the verse first. Praneshwari, Pranadatri, Panchashat Pitha Rupini. Pitha, Tha is Mahaprana.
Vishrinkhala, Vishrinkhala. So we have the fifth letter of Kavarga as well as Mahaprana Kha here. Vishrinkhala, Vibhiktastha, Veeramata, Vyat Prasuhu. Praneshwari, Pranadhatri. प्राणेश्वरी प्राणदात्री प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी 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 प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था विशृङ्खला विविक्तस्था विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः वीरमाता वियत्प्रसूः वीरमाता वियत्प्रसूः विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः उत्तमम् मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा Bha is Mahaprana. Bhavarogagni. Bha again is Mahaprana. And then we have Gha Mahaprana with Na. So Bhavarogagni. Bhavachakra Pravartini. Bha again Mahaprana. Bhavachakra Pravartini. Mukunda Mukti Nilaya. मुकुन्दा मुक्तिनिलया मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी 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 मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी
मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भावज्ञा भवरोगघ्नी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी 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 भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा. Cha is Mahaprana and we have Sa and Sa. Chandassara, Shastrasara. Please notice the difference in the pronunciation of Sa in both the places. Chandassara, Shastrasara, Mantrasara, Talodari. Udara Kirti Ruddama Vaibhava, the and the. Udara Kirti Ruddama Vaibhava, Bha is Mahaprana. Varna Rupini. Chandassara, Shastrasara, Mantrasara, Talodari. Udara Kirti Ruddama Vaibhava, Varna Rupini. Chandassara, Shastrasara. छन्दस्सारा शास्त्रसारा छन्दस्सारा शास्त्रसारा Mantrasara Talodari. तलोदरी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा उदारकीर्तिरुद्दाम वैभव उदारकीर्तिरुद्दाम वैभव वर्णरूपिणी 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 So in this line, the
in the name Udara Kirtihi and Uddama Vaibhava. There are two names. However, when we chant, we are going to chant this together. We are not going to split. But if we split, it is Udara Kirtihi and Uddama Vaibhava. But the practice is to correct ways to chant these two together. Udara Kirtiruddama Vaibhava Varnarupini. उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी तमम् जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी. A very beautiful name. It is a single name. Yeah, we should chant it without taking a pause. Janma mrityu jara tapta jana vishrantidayini. Sarvopanishadudghushta. Please note there is Shanmukha Sha and we have Du and D. So Sarvopanishadud. Then we have Mahaprana Gha here. Ghu. Again we have Sha and Ta. Sarvopanishadudghushta. Ta is Alpaprana here. Shantyatita Kalatmika. Shantyatita Kalatmika. Janma Mrityu Jara Tapta Jana Vishranti Dayini. Sarvopanishadudghushta. Shantyatita Kalatmika. Janma Mrityu Jara Tapta जन्ममृत्युजरातप्त जनविश्रान्तिदायिनी 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 जन्ममृत्युजरातप्त जनविश्रान्तिदायिनी जन्ममृत्युजरातप्त जनविश्रान्तिदायिनी जन्ममृत्युजरातप्त जनविश्रान्तिदायिनी जन्ममृत्युजरातप्त जनविश्रान्तिदायिनी जन्ममृत्युजरातप्त जनविश्रान्तिदायिनी जन्ममृत्युजरातप्त जनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा 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 शान्त्यतीतकलात्मिका
शान्त्यतीतकलात्मिका शान्त्यतीतकलात्मिका सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका जन्म मृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका जन्ममृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका जन्ममृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा भ is Mahaprana. Gambhira Gaganantastha. Tha is Mahaprana, the last letter of this word. Gaganantastha. Garbita Ganalolupa. Kalpanarahita. Kashtha Kanta. Here we have Sh and Mahaprana Tha. Kashtha Kanta. Kantardha Vigraha. Dha is Mahaprana. Gambhira Gaganantastha Garbita Ganalolupa Kalpana Rahita Kashtha Kanta Kantardha Vigraha. गम्भीरा गगनान्तस्था गम्भीरा गगनान्तस्था गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा गर्विता गानलोलुपा गर्विता गानलोलुपा गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता 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 So in this name, Kashtha, in this word, Kashtha Kanta, there are two names. So Kashtha and Akanta. So Kashtha Kanta together. So please note that we will chant this part, this particular word together only generally, while there are two names. So Kashtha and Akanta. When chanting Kashtha Kanta, so Kalpanarahita Kashtha Kanta. कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता Kantartha Vigraha.
कान्तार्धविग्रह कान्तार्धविग्रह कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रह कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रह कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रह गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रह गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रह गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रह कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी धा इस् महाप्राण कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी कार्यकारणनिर्मुक्ता 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 कामकेलितरङ्गिता 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 कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का 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 लीलाविग्रहधारिणी 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 कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी कार्यकारणनिर्मुक्ता
कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा, we have dha mahaprana in mugdha, क्षिप्रप्रसादिनी, अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी, अंतर्मुखसमाराध्या, अंतर्मुख ख महाप्राण, समाराध्या ध महाप्राण, बहिर्मुख सुदुर्लभा, again बहिर्मुख ख महाप्राण, सुदुर्लभा भ महाप्राण, अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, अजा क्षयविनिर्मुक्ता अजाक्षयविनिर्मुक्ता अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी, मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी, अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या, अंतर्मुख समाराध्या अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, बहिर्मुख सुदुर्लभा बहिर्मुख सुदुर्लभा अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा. Let us quickly chant once the verses that we learned today, and then I request the attendees to raise hands for practicing. The meanings from 155, verse number 151 to 162 will be covered in the next class.
So let us chant this together, all of us being on mute. Praneshwari Pranadhatri Panchashat Pitharupini Vishrinkhala Viviktastha Veeramata Viyatprasuhu मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा. I request the attendees to raise hands for practicing. I'll start from verse number 141. Subramanian Krishnan Mahodaya, I have unmuted you. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी. धन्यवादः. प्रवीण. राम राम भगिनी. राम राम राम. विद्या जगदिष्ठाना मुक्तिधा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जारंभादिवंदिता. Pravina Bhagini, the first word I'll chant once. Mithya Jagadadhisthana. Can you repeat? मिथ्या जगदधिष्ठाना. Very good. The last word, Rambha. This Bha is Mahaprana. Rambhadivandita. रंभादिवंदिता. Very good. So, for this is for everyone. So we have Bha Mahaprana and the Alpa Prana here. Do not interchange this. Dhanyavadaha Pravina Bhagini. Anu Venkataraman. राम राम. Ram Ram Ram. भवदावसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा. Uttamam. Dhanyavadaha. Geeta Jiyan.
राम 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 भगिनी Ram, Ram, Ram. sorry भाग्याब्धिचन्द्रिका केकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलि मृत्युदारुकुठारिका Geeta Bhagini. So here, after this Roga Parvata Dambholi, we have to consider this R. So, Roga Parvata Dambholir, you can hear that, right? I'll chant once. Roga Parvata Dambholir Mrityu Daru Kutharika. रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका धन्यवादः. Thank you. धन्यवाद. Vandana. Thank you. Ram Ram Ram. Ram, Ram, Ram. Maheshwari Mahakali Mahagrasa Mahashana Arpana Chandika Chandamunda Surnishudini. So here, Bhagini, this is Aparna. It is Aparna. And in Chandamundasura Nishudini, we have to chant this together. Chandamundasura Nishudini. If we say Chandamunda and Sura Nishudini, Sura means Devatas. Asuras means demons, Rakshasas. So if we say Sura Nishudini, it is a very incorrect meaning. So we have to chant Chandamundasura Nishudini. Okay, can you chant the second line again? Sure. Aparna Chandika Chandamunda Surnishudini. Chandamundasura Nishudini. Chandamunda Surnishudini. You're chanting it correctly. Just this sur instead of sur, chant the Purnakshara. Ra. Sura. Okay. Chandamundasura Nishudini. Chandamunda Surnishudini. Okay. So just a focus on that Ra. Don't chant it as R. Instead you say Ra. Okay. Dhanyavadaha. Vishalakshi Bhagini. नमस्ते भगिनी Namaste. क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्पगा त्रिगुणात्मिका. Very good. Just remember when you're chanting Trivargadatri, Trivargadatri, the doubling, okay? Trivargadatri Subhaga. Can you chant? Oh, okay. त्रिवर्गदात्री सुभगा Continue. त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका. Dhanyavadaha. धन्यवादः. KV Uma. स्वर्गाभवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता. यज्ञरूपा प्रियव्रता. यज्ञरूपा प्रियव्रता. धन्यवादाः. रामस्वामी. राम राम राम. राम राम राम. दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया. धन्यवादाः. Durga Madhavi. Gurazada Durga Madhavi. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly.
Namaste, Bhaini. Namaste. वीराराध्या विराट रूपा विराजा विश्वतो मुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी. धन्यवादाः. धन्यवाद. Jayanti. नमस्ते राम राम भगिनी. Namaste. मार्ताण्ड भैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा. धन्यवादाः. Sandhya धन्यवादः MR. भगिनी. धन्यवादः. Sandhya MR भगिनी. मार्ताण्ड One second, I'll just सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी. उत्तमं. धन्यवादाः. Priya Pillai. Priya Pillai भगिनी. I've unmuted you. कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेविधीः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा. First line Bhagini, Kala Nidhihi, there is a Visarga and it is followed by Ka. So we here the Jivha Muliya will get replaced. That is, that will replace the Visarga, which means we will pronounce this as, chant this as Kala Nidhi Kavya Kala. Okay? And in the next part, okay, repeat it. Then I will do. कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवधीः. One second. So this Kala Nidih, that half Visarga should be heard clearly. Then in Rasagnya Rasashevadhihi, so see Dhi is there. The here the Ikara is Hrasva, short vowel. So Rasashevadhihi. Okay? I'll chant the entire line once. Kala Nidih Kavya Kala Rasagnya Rasashevadhihi. कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवधीः. Dhanyavadaha. So just remember, this is again for the benefit of everyone. This half Visarga should be heard here. Dhanyavadaha, Priya. Thank you. Gayatri Manjunath. राम राम भगिनी. Ram Ram. परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी. Uttamam Bhagini. So here again, Dhanyavadaha Bhagini. Here again, like the previous verse, we had Visarga and Ka, which is, Jivha Muliya. In this case, we have the Visarga and Pa, so which is called as, the replacement is called as Upadhmaniya, the symbol. So you chanted well. Dhanyavadaha. धन्यवादः भगिनी. Dhruba Charan Singh Mahodaya. Ram 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 Bhagini. Ram Ram Ram. 154, right? Yes. Murta Murta Nityatripta Munimanasahansika Satyabrata Satyarupa Sarvantaryamini Sati. Mahodaya, the first word, see both the Murta and Amurtha, both here there is Mu is Dirgha only. We should not chant this as Murta Murta. It is Murta Murta Nityatripta. Can you chant? Murta Nityatripta
मुनिमानस हंसिका Hamsika, सत्यरूप Hamsika. मुनिमानस हंसिका Ha, it is not Hansika, it is Hamsika. sorry ma'am हंसिका Very good. Continue. हंसिका okay ma'am Correct. Continue. सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती Very good. One suggestion, Mahodaya. Maintain the same speed throughout. Like you chanted correctly, but Satya was slow. Vrata you went okay fast. Again, Satya you chanted to Rupa. You maintain the same speed, so it will be easier for same you. speed No mistakes will happen. okay Dhanyavadaha, Bhagini Mahodaya. thank you Bhagini Varun Balasubramanian. Namaste Bhagini, Ram Namaste. Ram. Ram. 155. Yes, Bhagini, I would like to repeat after you. Okay. ब्रह्माणि ब्रह्मजननी ब्रह्माण्डे ब्रह्मजनने बहुरूपा बुधार्चिता बहुरूप बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रसवत्री प्रचण्डाज्ञा प्रसवित्री प्रसवित्री correct प्रचण्डाज्ञा प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्रकटाकृतिः धन्यवादाः धन्यवादः आशालता भगिनी प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः Very good. Just for Vishrunkhala, kha mahaprana, little more stress. Similarly, for Viviktastha, tha, little more stress. Otherwise, it's correct. विशृङ्खला विविक्तस्था Very good. वीरमाता वियत्प्रसूः धन्यवादाः धन्यवादः निवेदिता पुरोहित मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भावरोगग्नि भावचित्का Chakra. चित्क्रप्रवर्तिनी. Shall I chant once? Would you like to repeat? Yes, ma'am. Mukunda Mukti Nilaya मुकुन्दा मुक्तिनिलया Moola Vigraharupini मूलविग्रहरूपिणी Bhavagnya Bhavarogagni भावज्ञा भवरोगग्नि Bhavachakra Pravartini. भवचक्रप्रवर्तिनी. Correct. So just remember in this word Bhavarogagni, Bha is Mahaprana, Ga is Alpa Prana. Again, the last letter of this word Gha is Mahaprana. Okay? धन्यवाद. Dhanyavadaha. Thank you. Chinni Sangani. छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुत्थामा वैभवापर्णरूपिणी. Bhagini, it is Chandasara. छन्दस्सारा. Correct. And then in the next line, Udara Kirti
Vaibhava. It has to be chanted together. Can you try? Udarakirtiruttama Vaibhava. 1 minute, okay? So after this Uddhama, don't take a pause. And this is not Mahaprana. It is the and the two Alpa Prana, the Aksharas. Udarakirtiruddhama Vaibhava. Udarakirtiruttama Vaibhava. Varnarupini. Varnarupini. Dhanyavadaha. Megha Bhagini. जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुत्कृष्टा शान्त्यतीत कलात्मिका सर्वोपनिषदुद्घुष्टा सर्वोपनिषदुत्कृष्टा शान्त्यतीत कलात्मिका. धन्यवादाः. Thank you, ma'am. Shilpa Katti. Namaskar Guru Mata. Namaskaram. Can you chant 160th verse? 60. 160. Gambhira. Gambhira gaganantastha garvita ganalolupa kalpanarahita kastha kanta kantardha vigraha. I'll chant once, you can repeat. Gambhira gaganantastha. Gambhira gaganantastha. 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 Garvita ganalolupa. Garvita ganalolupa. Kalpanarahita. Kalpanarahita. Kashtha kanta. Kastha kanta. Kantardha vigraha. Kantardha vigraha. Dhanyavadaha. Radhika or Bhagini. There are 3 more people, so I'll just quickly call out their names. Radhika Bhagini. Hello, ma'am. 161. Namaste. Karyakarana nirmukta kamakelitarangita kanat kanakatatanka leela vigrahadharini. Tamam, dhanyavadaha. Thank you. Arati Telang Bhagini. Namaskar Bhagini. Namaskaram. Ajakshaya vinirmukta mugdha shipra prasadini antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha. Tamam, just 2 small observations. Okay. Kshipra, this is a ksha. Oh, Okay. Mugdha kshipra prasadini. Can you repeat? Mugdha shipra You should not say she. It prasadini. is kshi. K and sha. She. Okay. Kshi. Kshipra. Yeah. Mugdha kshipra prasadini. Very good. And then in the second line, I'll chant once. Okay. Antarmukha samaradhya. Can you repeat? Antarmukha samaradhya Bahirmukha sudurlabha. bahirmukha sudurlabha. Very good. The reason I made you to chant again is you said mukha. Yeah. So it has to Yeah. be Purna Okay. Akshara. Okay? Okay. Thank Dhanyavadaha. you. Thank you, Bhagini. Dhanyavad. Sita Lakshmi, 161, verse number 161. 161. Okay. Karyakarana nirmukta kamakelitarangita kanat kanakatadanka leela vigrahadharini. Uttamam, Dhanyavadaha. So let us do the Mangalam.
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके शरण्ये देवी त्र्यम्बके देवी नमोस्तुते नारायणि नमोऽस्तु ते. धन्यवादः. Pranams to everyone. राम पुनर्मिलामः. राम राम